Možda bi netko očekivao da prvo pitanje bude što je body tehnika, kako vježbati i slično, ali zapravo moje prvo pitanje će biti gdje počinje zdravlje? Koje dobro pitanje. Ovo je stvarno super pitanje. Pa ovako, morat ću malo kompleksnije na njega odgovoriti. Ovako, s jednog aspekta fiziološkog zdravlje bi rekao da počinje od stanice. Od stanične izmjene. Zdrava stanica, zdrava izmjena je znači početak zaista trenutka kad naše zdravlje... Pa da, znači naša stanica je početak fiziološkog zdravlja. Međutim, postoji nešto i prije fiziologije. Postoji energetsko zdravlje, gdje zapravo smo mi protočni kanali energije, vitalne energije, esencijalne energije koje smo dobili. Znamo svi da ono što vidimo nije jedino to što postoji. I zapravo to zdravlje bi mogli reći da postoji od energije koja je oko nas i u nama. Ako je ona zblokirana, ako je ona krivo postavljena, ako je ona zagađena, ako ide u suprotnom smjeru, naša vitalna energija, dakle naše zdravlje, se ozbiljno narušava. I onda se to tek počinje vidjeti na staničnom nivou. Ali ne bi tu stala. Onda bi još rekla da zapravo zdravlje je vezano i za našu psihu i za naš mental. Nije bez veze ona rečenica zdrav mozak, dobre, pametne, zdrave misli, zdravo tijelo. Apsolutno, naša snaga mentala je nevjerojatna i strašno može kontrolirati čak i staničnu izmjenu. Tako da definitivno naš može uvelike utjecati na naše stanje zdravlja. Ali bez emocija, znači to bih rekla kao četvrto i zadnju kariku što se tiče zdravlja, emocionalno zdravlje je strašno važno. Što to znači? Svi smo mi puni određenih emocija, raznih vrsta emocija. I sve se to na tkivnom nivou može vidjeti i osjetiti. To se vidi po našoj posturi, po našem disanju, ne? Po pogledu, po stisku šake. I definitivno emocionalno zdravlje također može biti jedna od onih karika početaka našeg zdravlja. Znači sve te 4 komponente moraju biti u balansu da bi čovjek živio zdravlje. Zdravlje nije pojam, zdravlje je nekako stanje, rekla bi. I ono što je izvan nas mora biti u balansu s onim što je unutar nas. Dakle, sve ove 4 komponente se vide i izvan nas, u našem okolišu, onom što zapravo dolazi prema nama, u odnosima s ljudima, kako se mi ponašamo, kako se krećemo, kako reagiramo na određene situacije i to se onda zove stres. A opet s druge strane, ono što u nama je zapravo jedna velika nepoznanica većini ljudi i često se nalazimo u situaciji da ne znamo kako smo reagirali. Otkud sam tako reagirao? Iz neke nepoznate sfere samoga sebe koja je tu da zapravo ju upoznaš. A naše tijelo je jedan strašan instrument, jedna inteligencija koju naš također mora naučiti poštovati. I evo, to je ono što sam ja kroz rad osjetila. Je li onda, ali jedno potpitanje se nameće, je li onda jače mentalno ili fizičko? U glavi ili u našem tijelu? Odnosno, kako bi rekla, u tom držanju, u tom fizičkoj postojanosti? Pa ja bih rekla baš da je balans između ta dva možda ekstrema u nama, da je zapravo taj spoj, ta točka odnosa i komunikacije stanje zdravlja. Ponavljam riječ komunikacije. I tijelo, komunikacija. Nažalost, živimo u vremenu kad se komunicira mentalno. Samo mental i tehnologija nam je napravila šta nam je napravila. I mi smo sve više odprirođeni. Nemamo osjećaj svog tijela, ne možemo kontrolirati određene dijelove našeg tijela. I to stvara velike probleme i jako se narušava zdravlje. Dakle, ta spona između mentalnih sposobnosti i kapaciteta i tjelesne inteligencije, potencijala, zatvorenih emocija. Emocije su tu da ih proživimo, da ih izbacimo van.
gdje se oni zapremaju, gdje se emocije zapremaju. U tijelu, ne u mentalu. Zato kažem, ne mogu reći jedno u odnosu na drugo. Ja baš smatram da je potreban taj balans između uma i tijela da bi čovjek onako balansirano i zdravo živio. Da li vi, Ana Marija, kada vidite osobu na prvu, možete detektirati određene disbalanse? Kako vi kažete? Da li je to prokletstvo na neki način vaše profesije? Pa znate šta, puno mi je ljudi reklo kao kakve ti to imaš nadnaravne sposobnosti, ali nikakve ja nemam posebne sposobnosti. Ja sam samo nešto razvila. Ja sam čovjek iz prakse i izuzetno poštujući tijela koja mi dolaze, ja komuniciram na jednom nivou koji nije verbalan s njima. Znači ja čovjeka čujem, ja ga slušam, ali ja ga istovremeno i promatram, gledam, osjetim i onda kroz konzultacije dodirujem. I to su neke druge informacije koje dolaze meni. U odnosu na ove što ste mi rekli. Imam problem s tim i tim, imam glavobolju, imam problem u koljenu, bole me leđa, jel? Znači, mene zanima uzrok i zanima me čovjek u cjelini. I definitivno sam kroz godine uvidjela da ne možemo rješavati problem tamo gdje boli. Jer je to samo vrh sante leda. A cijela ova priča se nalazi ispod tog vrha. I ta santa je ogromna ispod površine mora. Dakle, to je unutar našeg tijela. Jako sam zahvalna kad mi čovjek dođe i kad mi da povjerenje, zato što smatram da upravo na povjerenju se gradi put ozdravljenja, put boljitka. Čovjek ne nalazi vrlo često u tim potragama da mu se pomogne na poštovanje. Ne nailazi na odgovore koje on si postavlja. Jer, nažalost, čovjek nemamo vremena. Sve je na 5 minuta. Sve se bazira na nekakvom neljudskom kontaktu, nego nekakvim brojkama krvnog nalaza, radiološkog nalaza, ultrazvuka i stavljate se u kalupu nekakvu dijagnozu. I sad si sretan ako imaš neku dijagnozu. Ali šta ako je nemaš? A vrlo često ljudi nemaju dijagnoze, a i dalje su u velikom problemu. I takve situacije su one koje vrlo često onda ja očitam. Znači da vidim na tijelu kako je stanje vitalne energije, to vidim po tome kako se čovjek drži, kako gleda, kako diše. Znači puno stvari koje su... Da, puno stvari koje su veliki pokazatelji. Da. Općeg stanja i načina života i načina razmišljanja. I sad se vraćamo, odnosno dolazimo zapravo na početak. Vi ste začetnik body tehnike u Hrvatskoj. Ona nam može pomoći u ovome, na koji način i što je to? Da, jako je teško jednu definiciju body tehnike reći. Ja sam začetnik body tehnike, ali ne osjećam da je moja. Znači, zahvalna sam da sam na neki način prva to osjetila kroz svoje tijelo i prenijela drugima. Ali da nije bilo drugih koji su to prepoznali i vidjeli u tome nešto drugačije i posebno, ne bi bilo cijele te filozofije danas. Ponosna sam da postoje mnogi instruktori, mnogi danas vrsni stručnjaci koji su bazirali svoje iskustvo i znanje na body tehnici. Htjela bih istaknuti da je body tehnika hrvatska filozofija tijelovježbe i tretiranja tijela. To je način kako u što kraćem vremenu čovjeku dati sve komponente zdravstvenog fitnessa ili zdravlja. Znači, u recimo sat vremena mi djelujemo na koštano-zglobno zdravlje, na mišićno, na vezivno zdravlje, na neurološko zdravlje, na organsko zdravlje, znači disanje, na zapravo sve ono što sistem jedan drugog podržava. Mi smo svi, dakle, interakcija raznih sistema.
I ne možeš ti sa treningom svoje tijelo, kako bi rekla, odradiš savršen trening, ali opet s druge strane nisi svjestan koliko odeš u katabolizam, to znači stanje razgradnje. Pitanje je da li si ti s treningom napravio za svoje zdravlje dobro ili loše. Vrlo često ljudi griješe i naprave si loše jer pretjeruju u tom treniranju. Me razumijete? Znači, body tehnika kako to prepoznati? Kako to znati? Da li smo pretjerali? Da li smo se krivi trening odabrali? Pa znate kako, ovako, pošto znamo da je mental jako jak, mentalnost može nas same odvesti na krivi put. Zadovoljni smo jer smo, ne znam, otrčali određenu dionicu. Zadovoljni smo jer smo digli određenu kilažu. Zadovoljni smo jer smo napravili nekakav jači trening. Međutim, zašto si zadovoljan? Što je to? Pitajte se, što je to toliko u tom treningu? Da li je to činjenica da smo se iscrpili ili da smo mogli nešto izvesti što smo mogli prije 10 godina ili da smo to odradili zato jer je neki naš prijatelj, kolega, mlađi od nas to izveo? Ili je to neka unutarnja kompeticija? Što je to što vi tim treningom želite sebi dokazati? Mi svi se mijenjamo kroz život. Nemojmo zaboraviti i poštovati procese starenja. Znači, mislim da čovjek, ako se nakon treninga osjeća zadovoljno mentalno, međutim fizički, umorno, ako nakon svakog treninga ima bolove u smislu muscle fibera, svi znamo šta je to, zakiseljenje, jel tako? Ako ima osjećaj da kroz neko vrijeme ga počnu boliti koljena, kukovi, ne znam, a u ogledalu se izgleda savršeno, jer mu je taj trening dao to samopouzdanje, ali to je lažno samopouzdanje, to je samopouzdanje koje mental zadovoljava. Međutim, fizičko tijelo tu izrazito pati. Tako da ja sam više pobornik kroz cijeli život redovito, umjereno i raznovrsno se baviti određenim ne znam, sportom, rekreacijom, mijenjati. Dozvoliti tijelu i njegovoj inteligenciji da okusi različite načine kretanja tijela.